First quarter, FEU versus Letran. Ingat. Marami ka na mga highlights. Subieto. Ayan. Bal, braso. Your game I will video, First quarter, I will open. After the first quarter, I will open. And then when the second quarter, I open. Tubera. Grabe yun. Subieto. Wala. Subieto ulit. Nabalas no Carrera. Drop kay Tonton. Nasundutan. Nakuha nitong player. Hindi siya kilala. Kakaiba tayo natin. Grabe yun. Sayang. Talde. Tubera for 2 points. Nice pass. Buha ni Bungay. Bungay din pala to. Dalawa pala yung Bungay sa Letran. Tubera. Hoy! Sayang! Subieto for 2 points. Magputol. Dalawang Subieto. Ang sapatos natin? GT. Hindi ba pre? Hindi pre. Carrera libre. For 3. Nice pass. Sabot for 2. Nice pass, kuya! Grabe. 2 for 2. Nandito ka? You walking? No, Tito Roger. You will come back. Parang nag-inuman na kayo dyan Mom! Parang nag-inuman na yung dalawa. Panay-tawanan. Nice pass! Subieto for 2 points. Bumawi si Coach Norman. Coach ng X.
Kilala mo siya? Second five, ready Raya. Balik. Number 22, patuloy na number 10. Mundo. 4-3. Sayang, kapos lang. Ano daw? Ano yun? Lakas. Subieto again. Nice one. Subieto. Ito, ito. They're brothers. Oh, wait, Yes, thank you ah. This is the older one. The pink with the pink shoes. Anas. Ah! 4-3. Wala. Rebound ni Subieto. Ay, balon. Lakas. Second 5. Pasok si Coach. Coach Edmar. Second five, now then, ready number 25. Ready number 22, ready number 7. Ujima na siya, yo? Sino? Kinuha na po. Ujima! Kuya, habol yung henyo mamaya. Okay siya, yo. Let's go, let's go. Wala. Coach Ujima. Advance pass para kay Tablak. Ah, Tablak 4-3. Diretso, kapos lang. Peñol, wala. Laos para sa rebound. Laos. Tagal. Tumakbo si Laos. Laos 4-2. Wala. Rebound ni Peñol. Mama tumatakbo. Ay, mama. Wala. Tablak. Bitin ako ngayon. Ang palaya ulam kagabi. FPU, lamang ng 8. Abasolo. Balik kay Tablak. Balik kay Puntanar. Floater. Wala, malakas. Peñol. Drop kay Mama. Mama. Ay. Wala. Bobadilla. Peñol. Bumangga uli. Wala. Eleven to shoot. Ay. 11 to shoot. Agad yun ano? Oops. 10 to shoot. Peñol. Tumira sa dos. Long 2. Dos lang. Long 2. 2 points ako na. Hindi na agad. Not agad. Abasolo. Wala. Bumay para sa rebound. Peñol. Diretso si Peñol. Foul. Si Laos. Number 18. Ayan. First personal foul. Second first team foul. Sino ba? 2 shots. Si Players number Ben. 7. Si Jab. Pupunta si Jab. Ingat na po tayo sa manalo. Pero pag... Ha? Next week. Next week uwi na siya. Saan? Sa meeting? Tulog na ako. Wala pa sila. Peñol. Pasok. Unang free throw. Tagal ng free throw nun ah. Tagal natin nagtuntuan ah. 2 minuto. Hoop! Bye! Power bank. Sayang. Sayang. Abasolo. Nice one. Uy! Lumabas. Ulit. Ano natanggal? Tenga. Ano yung tenga yun? Natanggal na tenga. Hawak. Ganda pala siya. Sobrang sakit. First foul. Second personal foul. Third team foul. Number 16. Tumarak. Grabe. Grabing sipag ni Puntanar. Laos, long 2.
2 points. Laban po ng 7 ang FEU. Peñol. Ni Mama. 2 points para kay Mama. Galit na si Coach. Laos for 2 points. Minus na naman ah. Minus yarn. Long to ba uli? Wala. Bungay para sa rebound. Bungay. Diretso. Holding foul. Montanar. Okay na po. Si Coach Mario. Balboa ng Ateneo. Number 7, John. Wala. Kuya Roger, ganyan din. Mama again, for 2 points. Pasa. Laos. Kapasolo. Wala pa rin. Last 25 seconds. Hindi pa sila ng turo. Pero sa akin, FPU, sinundot mo. Mama, subok ng 3. Tabla na po. 16 seconds ang nalalabi. Laro lang ng laro. Ay, dobre na. No? And on the And the first quarter, tabla po. FEU Letran, all 19.